Christian living. No? Kay Christian kamo, this is how you should live. Sa chapter 5, verse 18, hambal yato bala, and be not drunk with wine, wherein in excess, but be filled with the Spirit. Kaginto na nato to last time, to be filled by the Spirit, or with the Spirit, is to let the Spirit take control. No, nga, it's no longer our decisions. Pero we pray, Lord, what is it that you want? Not my will, but thine be done. And makita natin to be filled with the Spirit, makita na sa aton nga pagsimba, makita na last week sa marriages, sa Christian marriages, kag sa subong aton pagatunan, makita na dapat ang feeling of the Spirit, makita sa parenting. No? Damo diri ginikanan na. Damo diri nagahandom nga mangin ginikanan man. And part sang aton spirituality is also ang nagakatabo sa panimalay. Therefore, anong bot silingon ni Apostle Paul diri? Especially sa mga tatay, subong is Father's Day, fatherhood is not merely a social role, but it is a spiritual calling. Ano ni gali panawagan sang Dios? May espirituhanon nga kabugat ini. Hindi lang ni siya papel, but this is a calling. So number 1 diri, let's learn no sa verse 1. Children, obey your parents in the Lord. As for our point number 1 diri, hambal sa Bible, a godly home has children who listens. Ang Diyos nun gali nga panimalay, may mga dapat ang mga kabataan nagapamati. Ang word diri nga children obey. No? Naghalin sa Greek word, kaya again amo niyang language kanay Apostle Paul during this time, nga ang butya silingon to listen under or to hear and to respond. No? Mamati kagali kag mag-respond. Kaya isa no mga kabataan, sino diri ang mga kabataan damo kita diri mga high schoolers. Kabati man na pero mahilig magpabungol-bungol. Amen. Why kasabat? Kaya nga hindi gusto magtuman. Again, students, no, young people, if we are to be in a godly Christian home, children ought to obey, no? And obedience is not merely hearing, it is responding appropriately. No? Hindi lang nga nabatian naton, pero ga-respond kita. No? And sometimes, no, do na agad na sa mga pamatanon, bala, even sa aton, no? Kakaisa feeling, tado mas alam, patas aton ginikanan. No? But, hambal sa Bible diri, no? Children obey, listen and respond in the Lord. No? Why? Children obey because we belong to Jesus Christ. No? Ang aton nga pagtuman is ultimately, no? Ang pagtuman naton sa aton ginikanan is ultimately pagtuman naton sa Dios. If it is right, if it doesn't contradict scriptures, if it is what the Lord wants, kag amuning ginasugo sang imo ginikanan, children, obey. Amen? Kabinos, na? Obey. Brother Danny Boy, obey. Richard, obey. Why? Hambal na diri sang Bible, verse 1, for this is right. So ang pagtuman gali is not merely a cultural, a traditional nga obligasyon, but it is morally right. Why? Because amo ini ang plano sang Dios. No? Young people, damo diri. Bayaw kamot biyang high school students. Bayaw tanan di. High school. Sige, 1, 2. May prize ang high school. No? Obey. Amen? No? Listen and obey. Hambal sang Proverbs 1 verse 8 to 9, my son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother, for they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck. No? Verse 2, honor thy father and thy mother. Ang word nila nga honor, ang buti silingon to value, to treat as precious. Okay, isa, no?
Oh, kung nanay ta gani, ba kung sa ibang tao nami kita magano, pero kung sa ginikanan tao kasi suplado sa aton. Oh. Taman kita ka patient kay isa sa ibang nga tao, pero kung sa sulod balay ay ba mga kabataan, no, isog pa kita. Sakto? Tuod. No? So ano gali? Honor. It is our responsibility, no, to treat hindi lang nga to obey because obedience is behavior. Ang honor ya, i-treat mo nga malahalon sila, it is an attitude. Kaya pwede man kita katuman outwardly, di ba? Katuman kita but our heart are dishonoring our parents. Kaya nga ugakumod kita sa sulod. Ang gusto sang Diyos, He desires both, no? Gatuman sa sagwa, pero sa sulod, gakalipay ka nga gatuman ka. Why? Because you treat your parents as precious. One of the greatest gifts children can give their fathers, their parents, is honor. No? Hindi lang niya no, mag-Father's Day, may gift kita. Hindi lang niya mag-greet kita, but there is a genuine respect. Amen? Genuine. Tuod gid nga pagtahod. So, pamangkutan nyo, kaugalingon nyo. And I'll ask myself, is there really a genuine respect sa ginikanan? Dapat ara na. Why? Because that is the Christian way. No? This is the Christian life. No? So, this is for the children. No? After addressing asang mga kabataan, no, sa verse 2 gali, honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise. Wow, no? May saad ang Diyos. Ang balyag diri pagit sa verse 3, that it may be well with thee. Wow, no? Kung gusto mo blessing, Yuri, gusto mo blessing? Ikaw, Jason Damaso, gusto mo blessing? No? There needs to be obedience and honoring sang aton nga mga ginikanan. Ang basa sa Bible, that it may be well with thee, and that thou mayest live long on the earth. So this command carries a promise. It is a principle that God blesses those who walk in His ways. No? Nga i-bless kali isang Diyos ang mga kaanakan niya nga nagalakat sa iyaya kabubuton. No? So number 1 diri, a godly home, no, has children who listens. Sa verse 4, this is addressed to the father, sa liwat, no? Sa mga tatay naton diri, and not just sa tatay, I believe this is also applicable for the mothers. Abalya, and ye fathers, provoke not your children to wrath. There is a tendency gali, if we are not careful, nga ang mga tatay, ang mga ginikanan, mag-cause kamo sang bitterness, sang kaakig sa inyo nga mga kabataan. Ang word diri nga provoke is to embitter, to provoke to resentment. Nagahambal palang bala ikaw, ang bata mo ya, gayabi na. No? Do suya na, do hindi na mamati. Why? In Roman culture, during the time of the Apostle Paul, ang amay, no, it was a very patriarchal society. Kung ano ang hambal sang amay, amugid na ang matuman. No, a father could dominate his household. No, kung sisinulang panublian niya, kung ano nga klase discipline ang pwede himuon, he can do that, pero ginlimit ni Apostle Paul. Ang hambal ni Apostle Paul diri sa mga tatay, do not misuse your position. Because it is a God-given calling, and if you do it right, it will bless your family. But if you fail, no, himuon ninyo ang inyong mga kabataan nga magpalayo sa pagtuo. Paano ang mga ginikanan kaisa nagaprovoke sa ila mga kabataan? Parent, constant criticism. Permina lang sala ang imo nakita. Huwag kanayasang appreciation. Isa pa gito, no? Nabasa ko ni sa Christian magazine.
Hambalya, ano pag yun ang nagaparesent nga ang bata nimo sa dason hindi na mamati? Hypocrisy. You demand holiness while living ungodly. Kademand ka nga magkabuhi sila tadlong, pero ikaw gani, sala man imo pagkabuhi. Ano pag yun? Harshness. Grabe kita mag-correct without affection. Oh, I remember, no, may student kita sa una nga nanugid, nga kaagi siya ginsulod ni tataya sa sako kag ginpaasuhan. Kaagi man siya gingapos sa may suba, sa bato kag ginpainitan hasta mahapon. No? So again, that will cause kagambal sang bata nga to. Ambayan, naghandom ako nga magdako ako patyon ko si tatay. No? Harshness, neglect, ari pagid providing financially but being absent spiritually. Nami man gali nga ga-provide. Pero please, no, hindi pwede nga spiritually, financially, we are good providers, but spiritually, iway kita nagalid. Ari pagid mga ginikanan favoritism na dumduman nyo si Joseph. Ba, baklan gini tataya sang lain-lain nga colors ang bayo. Ang iba niyang mga magulang wala. And it caused them nga maghisa. Kag sa Genesis chapter 37 verse 3 to 4, ginplanuhan nila nga butigan si tatay nila, ginplanuhan nila nga patyon ng ila tatay, ang ila utod. Why? Because of favoritism. No? If you remember King Saul, may authority siya but he failed spiritually at home. Kagang iya impluensya sa iya kabataan nag-produce ang tragic na consequences. May isa ako hambal ni John MacArthur, no? Nabasahan ko sa iya nga quote. Hambal niya, children often remembers not what fathers bought, but how fathers treated them. Dumduman sang bata, hindi na nakaisang bata kadumdum kung anong pinamakal ni tataya, pero kung paano si tataya nagtratar sa ila. No? Hambal ni Charles Spurgeon, too many fathers are anxious about what their children will do, but not enough about what their children will become. Damo tatay, damo ginikanan ang plano nila, no? Anong obrahon sang bata ko sa dason? Pero waay sila nagapaminsar kung ano ang maabutan sang ila kabataan sa dason. No? Especially no, in the light of eternity. Why? Pwede ang bata mo mangin very successful. Pwede ang bata mo pinakasikat sa eskwelahan. Number 1 sa bilog sa pila ka libong estudyante. Pero if you fail them spiritually, maatubang sila sa Diyos sang mga Diyos, sa hari isang mga hari, and they will be judged and they will be condemned. No? So, dako gid gali nga responsibilidad. No? So, if you are a child, a godly home has children who listens. Hambal ni Apostle Paul in verse 4, a godly home requires a careful fathers. And lastly, diri, number 3, ano pagit sa verse 4? Ano hambal diri sa Bible? And ye fathers, provoke not your children to wrath. No? Hindi nyo sila pagpaakiga, but bring. No? So this is an opposite. Instead nga paakigyon ninyo ang inyo kabataan, ipahisaon nyo sila, no? Tagaan nyo sila sang resentment sa inyo, amo ning obrahan nyo, but bring them up in the nurture. No? Maghambal ka, bring them up to feed towards maturity. To rear, no, padakuon mo, i-guide mo sila carefully. This is the same word nga gingamit ni Apostle Paul sa Ephesians 5:29. No? Kasubo nga ang amay, no, nagasagod sang iya lawas sa Ephesians 5:29 kag sa iya kalag, amo man ni ang carefulness, ang intentionality nga dapat himuon sang amay sa iya mga anak. So number 3, a godly home requires intentional discipleship.
May intentional. Nga hindi lang simbata Domingo, dason kung tamad ka naman, away naman. No? Pero intent mo gid. Planuhan mo gid. I remember, may ara ako classmate, si Brother Gerald Brown. Si Brother Gerald is a US Navy veteran. Iya bata, siyam kabilog. Ang subang niya, 10 years old. So, pila mo duduwa lang ang bayi, gasunod-sunod ng ulo nila, pero ang balya, hindi ko kamo pagbutang sa nursery, kay i-train ko kamo nga dapat kung Domingo, ara sa sulod simbahan. No, mga ginikanan na, mga kabataan natin, dapat na-train na, no? Na hindi kung Domingo, kung gagmay pa, okay, may nursery class, pero kung dalagpo na, let's say grade 5, no? Grade 6, first year high school, dapat gapungko na sa church. Kay galantaw na sila, paano si tatay mamati? Paano si tatay magbukas ng iya Bible? Paano si tatay gatulog sa simbahan? And it will affect sa ilang spiritual life. So si Brother Gerald Brown, namot ko na kay kaisa, kung malate kami kay Merkulis, dira kami sa likod nga section ga simba, siya, asawa ya, and then mga bata, ya kapungko na ka-Amerikana, pa mga gagmay, no? Pero intentional discipleship. Hambal ni Apostle Paul, and ye fathers, provoke not your children, but bring them up in the nurture. Ang bot silingon sila, in the discipline, in character formation, in education. Ang nurture diri, ang bot niya silingon sila, it includes instruction, it includes correction, it includes guidance, it includes discipline. Bawo ipadakon galit sila. Nga may disiplina, may character formation, and admonition. Ang admonition niya is, ang Greek word niya is nothesia. Ang meaning niya in warning, putting the truths in their mind. It refers primarily sa verbal nga instruction. Nga po silingon, responsibilidad sang amay, especially sa balay, no, nga padakuon ang iya kabataan sa kamatuoran sang pulong sang Dios, no? Hindi dapat pag-isalig sa church, although that is good man. Hindi dapat pag-isalig sa Christian school, although maayo man na. Pero nurturing in the fear and admonition of the Lord should start sa balay. So ang mga ginikanan naton, kamusta kamo? Do your children see you reading your Bible? Do your children see you pray? No? Nadumduman ko si Pastor Billy gahambal sang una, no? May birthday gani maihaw si Lulu kanu manok. Kada isa ma-pray, ti siyam sila nga magutod, no? 11 sila mga muyo. Bugnaw ng manok na tulugan ang iban. And I remember man, sang amon nga gagmay, pag kami may devotional man kami sa balay, mabasa Bible verse, then mahatag kanin mo na tunan. Dason, ma-pray si Papa, ma-pray si Mama, pray si Naibib, pray si Linlin, pray ako. Si Jude ang agot, tulog na dayon. No? But I can really attest to that. No? So, amo nagali intentional discipleship. We expect nga magdalon ta lang sila sa church and then mag-grow sila. No, it starts from the home. Ang balya diri, and bring them up in the nurture and admonition of the Lord. The goal is not merely successful children, educated or wealthy children. Ang pinaka-goal sa Christian home is children who knows and follow Jesus Christ. Amen? Amo na iya ang goal. Hambal sang Deuteronomy chapter 6:6-7. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently, maid-id unto thy children. No? Sa liwat, ano din ang hambal ni Moses? Ano hambal sang balaan niya kasulatan? The primary responsibility of rearing children to the Lord belongs to the parents. Hindi sa eskwelahan, hindi lang sa simbahan, hindi lang sa komunidad, pero sa balay gid na mag-aumpisa. 2 Timothy chapter 3 verse 15, nadumduman niyo si Timothy, no? Amo ni siya ang gintrain ni Apostle Paul.
Paano si Timothy na-convert, paano siya na-disciple, hambal ni Apostle Paul diri, and that from the child thou hast known the Holy Scriptures. Kaya ang nanaya, ang lulaya, bata pa lang, ginabadbad na sa iya, no, ang balaan niya kasulatan. Ang faith ni Timothy was nurtured sa balay. And tandaan nyo nino, mga ginikanan, mga tatay, one day, ang inyo kabataan, hindi na makadumdum kung ano kadako sweldo nyo. No? Kung ano ang title ninyo, may PhD ka mo or what. Kung ano ang nahuman ninyo. But ang legacy nga madumduman nila gid is kung nagpangamuyo ka mo. Kung gintudloan nyo sila sang balaan niya kasulatan. Kung ginhigugman ninyo si Kristo Jesus. Kag kung ang inyo pagtuo, matuod-tuod. Genuine. Hambal ni J.C. Ryle, no, isa ka Scottish nga evangelist. Hambal niya, the soul of your child is the first thing to be considered. Ang kalag sang inyong mga bata, amugid na ang inyo ya ikonsiderar. Kaya pwede sila maging successful sa kalibutan, pero kung wala sila sa Diyos, pinakapait ang ilaya future. Hambal ni John Wesley, ang founder sang Methodism, mga Methodist Church bala, what one generation tolerates, the next generation will embrace. Kung ikaw yang ginikanan, you compromise, dugay-dugay ang imo mga bata, sina i-enjoy na nila inang compromise. No? Ang pinakadako nga calling sang tatay, hambal ni Steve Lawson, hindi lang to provide, but to prepare. Hindi lang to build a house, but to build their lives. Hindi lang nga magbilin sang palanublion, but magbilin sang legasiya. No? And last naton diri nga point, no, hambalya, the greatest legacy a father leaves is not what he puts into his children's hands, but what he puts into their hearts. No? Ang pinagidgali kadako nga maubra nga mahatag mo sa imo nga mga kabataan, hindi kung ano ang makaptan sang ila mga kamot, kundi ano ang masulod nimo sa ila tagipusoon. No? May the Lord give us godly fathers, may the Lord give us godly husbands, and may the Lord give us godly men that will make an impact halin sa panimalay pakadto sa komunidad, that will change the world halin sa komunidad pakadto sa iban na nga mga kapungsuran. No? Kabay pa mangin klaro ining pulong sang Ginoo sa aton, no? Pulong sang Ginoo through the Apostle Paul sa libro sang Episo. Napangabay tanan sa pagduko sang aton mga ulo, piyong sang aton mga mata. Duwa diri ka role sang panimalay ang gin-address ni Apostle Paul. Ang kabataan, ang ginikanan, particularly ang mga amay. For the children, ang pamangkot malang in application and reflection. Kamusta ang attitude mo towards sa imo parent? Are you honoring them? No? Are they precious in your sight? Gusto mo ba lang ang pinaka-best para sa ila? If you honor them, it is right in the sight of the Lord. Kag kung gina-honor mo sila, ang very rational nga action is you will obey. Young people, are you obeying? Again, pwede kita ka batik pero hindi magtuman. But if we are to be right Christians, obey. O, pamatii kag magtuman. Hindi lang tuman sa sagwa, but tuman halin sa tagipusoon. If you are failing, ask the Lord, Lord, forgive me. Lord, help me to follow your will and to show some honor kag obedience because this is right in your sight. Number 2, diri sa mga ginikanan, especially sa mga tatay, it requires a careful
nga action sa balay. You know nga you can provoke your children to that. Pwede kita makaset sa example na magpalayo pa sila dapat tapat sa pagtuluhan. So father, parent, what kind of example are you setting? Is there an intentional discipleship? Ikaw bala nagapanguna, nagalid sa pag-disciple sa balay? Or base isalig lang na nimo sa simbahan, isalig nimo sa Sunday school, isalig nimo kay ma'am? No, it is your calling, it is your responsibility. And to fail sa paghimo sa imo responsibilidad is to fail God sa iya panawagan sa imo. So kung medyo duhalog ka diri, why don't you ask God, Lord, give me the wisdom. Lord, give me the power. Buligi ako Ginoo nga ako gid mangin spiritual leader sa balay, because it is my responsibility and what a privilege it is to raise my children sa kabubuton kag sa pulong sang Dios. This is God's design sa panimalay. Gani as Christians, aton gid ini pamalandungan. And today, if you are not yet a Christian, again, to be a Christian is not just to be religious. To be a Christian is to be a true follower of Jesus Christ, a true believer of the Lord Jesus Christ. Ang pamangkot sa siningaaga, have you really trusted in Jesus? Are you really following Jesus? Kay kung gahamba lang kita nga gatuo kita, gahamba lang kita nga gasunod kita, and yet our action speaks otherwise. Time nga magpaminag-inag. Time nga mag-repent. Jesus offers salvation. Nabaydan niya na ang kasalanan sa cross. Bayaran niya na sa iyang kabuhi. And nabalyag to those who believe, to those who trust, makasapos ang forgiveness, makasapos ang kapahuwayan, masapuan nila ang presensya sang Amay. Come to the Lord. If you have not accepted Him as your Lord and Savior, trust Him today. Follow Jesus today. Talikdi ang kalibutan at magpanumbalik sa Ginoo. Mag-pray kita. Heavenly Father, thank you, Git, sang imo nga kaayo. Salamat, Lord God, that you are faithful sa among kabuhi. Ang imo, Lord God, nga pulong always ready, available, nga nagaguide, nagatudlo sa amon. Kabay pa, Lord, as children, as Christian children, masapuan gid, Lord, kag mahimo namon ining pag-honor sa amon ginikanan, because it is morally right, it is your design. Help us, Lord, not just to listen, but to obey. To obey from the heart, because our parents are precious to us. And Lord, kabay pa sa mga parents nga ari diri, especially sa mga tatay, that they would be the spiritual leaders sa balay, that they will raise their children in fear and admonition sa imo, that they will be a godly example, and they will leave a godly legacy sa sunod nga henerasyon. Help us, Lord, to make an impact sa sining kalibutan, to raise young men and women na may kahadlok sa imo, may devotion sa imo. Lord, apart from you, we can do nothing. Send revival sa tagsa namon katagipusoon. Help us, Lord, to go against the tide of the world. Help us, Lord, to stand up for Jesus Christ. Tanan ini, Lord, ginasalig ka ginatugyan namon, ka ginapasalamatan in Jesus' name.